जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंदो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू, सभी भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। सकल भक्तबिंदेर चरणे आमार कोटि कोटि प्रणाम जानाई। आज आमी फार्स्ट टाइम एकटा भगवानेर प्रसादमेर रेसिपि आपनादेर साथे शेयर करब। हरे कृष्ण। प्रथमे किछु कचु पाता आमरा निये नेब और ओगुलोके भालो करे धुए नेब। धोयार पर ओई पातागुलोके एकटा प्लेटेर मध्य रेखे ताते बेसनेर एकटी पेस्ट बानाते हबे। सेई पेस्टेर मध्य आमरा एक टुकरो आदाके कुचिए आमरा मिक्स करे नेब। लंका गुड़ो, हलुद गुड़ो, लवण, जिरा गुड़ो, धनिया गुड़ो और एकटू हलुद और सामान्य जल दिए पेस्टटा बानिए नेब। এইভাবে পেস্টটা বানানোর পর আমরা ওই পেস্টটা কচু পাতাগুলোর উপরে হালকার উপর দিয়ে লাগিয়ে নেব। লাগানোর পর ওগুলো একটার উপর অপর একটা বসিয়ে ওটা আমরা রোল বানিয়ে নেব। রোল বানানোর পর আমরা একটা কড়াইতে স্টিম করে ভাপিয়ে নেব। ভাপানোর পর আমরা ওগুলোকে আবার একটা থালার মধ্যে রেখে ছোট ছোট টুকরো করে নিয়ে সেগুলিকে তেলেতে ফ্রাই করে নেব। তেলেতে ফ্রাই করে নেওয়ার পর আমরা ওর উপরে পোস্ত ছড়িয়ে ভগবানের কাছে তুলসীপত্র নিবেদন করে নিয়ে যাব। হরে কৃষ্ণ। কেমন লাগলো এই রেসিপিটা? ভগবানের প্রসাদমের আজকে ইভিনিংয়ে আমরা এটা অফারিং করেছি ভগবানকে। হরি বল।